Jetrona hambai tini belai khe nangkuk mani information jotoni bagai tui phekya naitongi puilen theke paithak jora obo jotoni bagai nini chakri khai tongai to nini pori tongai to nini unemployed to jotoni bagai o je information ba o je video nangkuk mani obo tamo advanced english course for any competitive exam je কোনো competitive exam ni bagai je advanced english course te nini oro je ang অভিজ্ঞতা মাংখা যে কম্পিটিটিভ এক্সাম ni study khlairiboi বিশেষ করে problematic nangjago english aboni bagai ang step nahaka norok jara je college pori tongnai iya khaiba 11 12 fan pori tongkha norok o english no strong babe je অঙ্ক খাইখিরি কোর্স খাইখিরি বা স্টাডি পাইদি ও যে এক্সাম কাছাকাছি 2 মাস বা 3 মাস অরব কাভারেজ খাইমিয়া তাঙ্গে হিংকা হাকায় or অনেক অনেক প্রবলেম ফাইও অব আং প্র্যাকটিক্যালি ভাবে সাইমানই অ কোর্স খাইনানি বাগৈ আং রিকুয়েস্ট হিকায় অব nini oro ang phunukano one by one nai tongni bo kaisa borok national থেকে international local national international competitive face khayoi je success na khai tamo na obo tamo oro kuso tamo mannai ang obo jotono line to line sai khanai wono nai tongni paithak dora কিন্তু যদি পাইথাক দরা নাই হাঙ্কাই নং যে মিস খাইনাই স্কিপ খাইকে হাঙ্কাই অনেক সাইমানান বাগৈ যে কোনো কম্পিটিটিভ অবরং সাইমি হাঙ্গৈ एग्जाम बो थांगै अरो ओ इंग्लिश सब्जेक्ट नि बागै निनि बैंकिंग सेक्टर अंथु बा निनि अरो लोकल नि टीपीएससी बा टीसीएस टीपीएस फानंथु आजागारागो अनेक कैंडिडेट प्रॉब्लम को आं प्रेक्टिकली बाबे फोरोंगै जे साइमांखा आमनि बागै ओ कोर्स खाइनानि बागै आं जतन रिक्वेस्ट निनि जे कोनो बरक যারা পরিতংনাय ফাংथो আনএমপ্লয়েড ফাংथो অ ভিডিও মান লগে লগে তলা ডেসক্রিপশন বক্স কল নাম্বার তঙ্গ কল ক্লাইমানো সেরঙ্গै মানো তে সফটওয়্যার आं सफ्टवेयर नाजाक दा जे प्रिमियाम जे सफ्टवेयर अबंका ब्लै के फेसिलिटी निनि मोबाइल तंगनाय निनि कंप्यूटर तंगनाय आराम से नों ओ सफ्टवेयर रेजिस्टार खायै निनि इंस्टॉलेशन खायगेनखा नों आराम से अब डेली क्लास सप्ताह 2 दिन या 3 दिन या रेगुलर क्लास नों मानथानाय जदि आ क्लास नों अटेंड खायमि आपनो नों आ समय प्रॉब्लम तंखनो परे फनो रेकर्ड नाखिमानो बा नों जे निर्दिष्ट जे टाइम बा लाइव क्लास अब नों मानथानाय कुन 1 and 3 इंगे मिनिमाम चार्ज कुन मानलि फी नांगिया किछु नांगिया जे आनि नॉलेज तंमानि नों अब मानथांमानाय ताबो गर नायदि फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेंटेंस राइटिंग ते राइटिंग स्किल ओ पूरा तीनटा सिनि बेले फंडामेंटल तामो अनेकटा बाग दङ फंडामेंटल स्ट्रक्चर तामो सेंटेंस राइटिंग बटेके सेंटेंस राइटिंग खायनाय एरपर राइटिंग स्किल बुसकनाय चिनि असले अर साइटटा कक्सि जों सैनानि नांगौ एरपर सेंटेंस राइटिंग खायनो नांगौ एरपर राइटिंग स्किल तुबना नांगौ एरपर फंडामेंटल स्ट्रक्चर न सैमाना नांगौ ते फंडामेंटल चिनि कक आसुकसि ओ साइटटा कोर्स मानमानि परे नों अर फंडामेंटल बोले निनि ग्रामाटिकल जत सब टेंस होते निनि जत सब निनि ग्रामाटिकल एकदम क्लियर काइसा पन बात करके नों माननाय अब 1 year नि कोर्स 6 month या 1 year नांनाय 1 year फन रेगुलर क्लास 1 year फानो रेगुलर क्लास नांनाय सप्ताह 2 दिन या 3 दिन या आपसे कहे निनि अ कोर्स नांनाय एरपर वोकाबुलारी एरपर रीडिंग कम्प्रिहेंशन चेकअप खायनो नांनाय एरपर सेंटेंस कंप्लीशन एरर डिटेक्शन बा करेक्शन एरपर फॉर एग्जांपल विभिन्न भाবে अब चेकअप खायो सिनोनिम एवं एंटोनिम इडियम फ्रेज एरपर निनि एक्टिव टू पैसिव एरपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्लॉजिटेस एरपर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट निनि प्रीफिक्स सफिक्स एरपर रूट वर्ड एरपर सेंटेंस इंप्रूवमेंट स्पेलिंग एरर वर्ड यूजेस पेरेस वर्ब एरपर वर्ड एनालिसिस एरपर निनि रीडिंग स्पीड एंड कम्प्रिहेंशन क्रिटिकल रीजनिंग एरपर एसे राइटिंग लेटर राइटिंग सामारी राइटिंग पंक्चुएशन फिगर ऑफ स्पीच लिटरेसी डिवाइस डिक्शन एंड टोन एरपर पोएट्री एनालिसिस culture reference एरपर sentence type nini of comprehension and contrast word form determiner एरपर nini conditional sentence एरपर parallelism एरपर form and inform language logical connector model verb एरपर word order nini literal or figure language एरपर nini question of question
register of style arpore ni sentence variety academic vocabulary erpore technical language obo nini 45 ta nini international এবং national base ni egan nini local base ni tamtamo local base ni বিশেষ করিয়া nono orobo chess kayo spotting error check kayo 5 mark sentence correction check kayo 5 mark rearrange check kayo 5 mark fill in the blank check kayo 5 mark transformation sentence check kayo 5 mark ang number selia subject bar agreement check kayo letter writing check up kayo precise writing check up kayo report writing erpore comprehension check up kayo angte selia hingkai obo check khaitani joto kobangma প্রায় 90 থেকে 95% ক্যান্ডিডেট প্রবলেমেটিক খাইও ও জায়গাও আবন বাগৈ নিনি জব রগো যারা যারা পারফেক্ট লাই মাননাই ব মানো কিন্তু যারা যারা মাইয়া অরব প্রবলেমেটিক থাকো অসুবিধা থাকো যে জব হ্যান্ডেলিং গবা মার গিয়াঙ্গো আবন বাগৈ অব অ্যাডভান্স কোর্স খাইদি যারা পরিতংনাই 11 12 ফান পরিতংনাই বারা যারা কলেজ পরিতংনাই ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ইয়া খাইবা যারা গভর্নমেন্ট জব খাইতংগো বড় খানো যদি স্রংনান হে স্রংকি মানো অব স্রংকা হাকানি প্রফিট এক্সট্রা নং পার্ট টাইম বো খাইমানো তাও ইন্টারনেটনি সোশ্যাল মিডিয়া যুগ নং ব্লগ সইমানো ব্লগ সই পারফেক্ট কাই নং ব্লগ সই হাকাই আবো যত বরং দরকার নাঙ্গো এগানি পার্ট টাইম এবং নিনি নিনি গভর্নমেন্ট জব নং খাইতংগো এরপরে নং পার্ট টাইম হিসাবেবো অব কাম খাইমানো ব্লগ সই নং কাম কাকে বনো উপকার খাইমানো এরপরে নিনি গুগল এসেন নং মনিটাইজ খাইয়ে নং রাং ইনকাম খাইমানো অকুস যতনি বাগানে কোনো একদম বড়ফানা নাঙ্গে নিকরে সামং খাইতেনে আংথো ইনকাম খাইনে আংথো নিন কম্পিটিটিভ এক্সাম পাস খাইনে আংথো অব যতনি বাগান দরকার আমন বাগে অ ইনফরমেশন নর অকুস ন খাইবাইদি অর ফাইনে নাঙ্গিয়া নগত তংতিনা জানজান মোবাইল তঙ্গ জানজান কম্পিউটার তঙ্গ মোবাইল কম্পিউটার করে মোবাইল তঙ্গ কোন ওয়ান ওয়ান করে মোবাইল অ্যাপস হিসাবে নং অ সপ্তাহের না রেজিস্টার খাইবাইদি 1 ইয়ার নি বাগে কোন মানলি ফি নাঙ্গিয়া শুধু রেজিস্টার ফিসিমি শুধু রেজিস্ট্রেশন ফিসিমি 1 ইয়ার নি বাগে খাইদি এরপরে নিনি কম্পিউটার থাকা লগইন খাইকেন পাইকা হ্যাঁ নং যে আইডি মানানো ও আইডি সাবমিট রেজিস্টার খাই যে আইডি মানানো ও আইডি সাবমিট খাইকেন আরামসে নং ক্লাস খাই তংমানাय অবনি বাগে বারবার রিকোয়েস্ট অব বেলাই খে নাংকুক মানি তাঙ্গে হিंगा हांकाय आं अरब जे कम्पिटिटिव एग्जाम नि स्टाडी खारिवय जे नुखा जे बड़ उइक बड़ लेक इकोनॉमी फान्डामेंटल स्ट्राक्चार सेंटेंस राइटिंग स्किल रगो चिनी अनेक बड़ टैलेंटेड बड़ रखना विशेष करिया और रगो लेक दंग बा प्रॉब्लमेटिक दंग आमन बागै अब रिकवर खाइथिना बागै आं रिक्वेस्ट ठीक আছে हामबाय अ वीडियो मानमान लगे जटनो शेयर खाइदि जट निनि फेसबुक फ्रेंड व्हाट्सएप फ्रेंड जटनो शेयर खाइदि तांगाय अ निनि कासे शेयर बाय बिनि सक्सेस अंथु बिनि सक्सेस न चिनि सक्सेस आनि निनि चिनि जटनो सक्सेस हामबाय नेक्स्ट क्लास रगो मालाय फिनाय